हेलो एवरीवन वेलकम टू श्वेता टीचिंग ट्रिक्स। आज समस्त तारीख क्यों बार पड़ो आप पार्टी कहीदेवे बा समस्त बार टोटाल कैलेंडर नथिबो सबू बार दिक ही आप कहीदेवे जन्म तारीख कि जेकोसी जिनस पचारे आप कहीदेवे पार्टी ताले आम प्रथम मंथर कोड गुड़िया शिखा मंथर कोड केमती शिखा जानुरी मसटा 31 31 दिनिया 7 भाग करदे 7 भाग करदेवा द्वारा 31 को 7 भाग कले 31 को 7 भाग कले के 7 28 आ बढ़िया भाग सहित 3 यही सब लिखाई कोड 3 ये फेब्रुआरी है 28 दिन या हरिले 7 हम 0 गोटे हम आ 1 भी गोटे हम जो 29 दिन अधिक वर्ष पड़ू प्रत्येक 4 वर्ष थे से 1 रखा मार्च मस से 3 दिन हम 31 को 7 हरिले से ये गुड़िया सब कोड लिखाई कोडटा केमती मन रख 28 की से मासर केते दिन अच्छे से हरिदेले 7 द्वारा जे भाग शेष जोटा रहा हम से मासर कोड ये मन रहा तापर मंथ कोड गलापर वीक कोड मन रखा वीक कोड साधारणतः समस्त मन रखिपारे संडे को 1 मंडे को 2 ट्यूजडे 3 वेडनेसडे 4 थर्सडे 5 फ्राइडे 6 सैटरडे 0 आम सेंचुरी कोड मन रखा यहाँ साधारणतः समस्ते मन रखा पड़ो सेंचुरी कोड 2000 को 1 1900 को 2 1800 को 4 1700 को 6 1600 को 1 ये टाइप सब मन रखिबो ये दिग मन रखिगले आम सबू कर महात्मा गांधी जन्मदिन केबे पड़ता महात्मा गांधी जन्मदिन केबे पड़ता महात्मा गांधी जन्मदिन क्यों बारे पड़ता आम इने कैलकुलेशन करके देखा 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारीख रे महात्मा गांधी जन्मदिन पड़ता आम देखा 18 कोड के आम साधारणतः कोड सेंचुरी आम साधारणतः जानी 1869 मसीहार सेंचुरी कोड 1800 के 4 69 वर्षटा कंप्लीट होनी सेटा केते वर्ष कंप्लीट होती 68 वर्ष कंप्लीट होती 68 प्लस आमर अधिवर्ष 68 वर्ष भितर केतोटी अधिवर्ष पड़ी ताकू 4 द्वारा हरिबा 69 की 4 द्वारा हरिबा जोटा रहिबो जो भागफल जोटा रहिबो सेटा ही हबो अधिवर्ष संख्या 17 हेब यार उत्तर या पर 17 हेब 17 अधिवर्ष 17 पड़ी 68 वर्ष भितर 1869 मसीह 1800 टू 69 मसीहा भितर 17 अधिवर्ष पड़ी एवं अक्टोबर मासर कोड मन रखा जानुरी 3 फेब्रुआरी 0 कम 0 पकड़े 1 न पकई कारण 69 मसीहाटा हूँ अधिवर्ष नुहे से 0 पकड़ा जदि अधिवर्ष होता 1 पकई 0 प्लस मार्च हूँ 3 एप्रिल हूँ 2 एप्रिल पर मे हूँ 3 जून हूँ 2 जुलाई हूँ 3 अगस्ट हूँ 3 सेप्टेम्बर हूँ 2 अक्टोबर मासर पड़ो ना कोड अक्टोबर मासर कम पड़ोनी ना अक्टोबर मास चलुची खाली तारीखटा जी अच्छी से तारीख आम ये लिखा शेष जी अच्छी से तारीख लिखा आम ये देखा केमी काटुचे यहाँ केमी कटो मन रख 7 नाखा करके भागशेष काटा ना टोटाल जाक संख्या को मिसेकी यही ऊपर दिग छाड़ी जो दिग बाहर से दिग जाक टोटाल मिसाई 7 द्वारा हरण कर किंतु आम काटिदेले सहज हम 3 4 5 6 7 7 द्वारा भाग कर किंतु एमती आम काटिदेबा 4 3 7 कटिगला 2 2 4 ये 3 7 कटिगला तापरे 3 3 6 6 ये 17 17 6 23
23 ଏଠୁ ଆଣିବା ଗୋଟେ 24 ମାନେ ଆଉ ରହିବ ଏଠୁ ନେଇଗଲେ ଏଟା କଟିଯିବ 24 ଆଉ ରହିଛି ଏଠି 67 ଏଠୁ 1 ପଳେଇଛି ଏଠି ଆଉ ରହିଲା 67 କୁ ଆମେ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 7 9 63 7 9 63 ବଳିବ କେତେ 4 ତାହେଲେ 4 କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 4 ଆମେ କେଉଁ ବାରର କୋଉଠୁ କୋଉ ବାର ୱେଡନେସଡେ ବା ବୁଧବାର ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା 2008 ମସିହା 7 2008 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କରିବା କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2008 ର କୋଡ଼ ହେଲା 1 ପ୍ଲସ୍ ये 7 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 7 ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 2ଟି ଅଧିକ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି 2004 ରେ ଥରେ 2008 ରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ 2 ତାର ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ନେବା ମାସ ମାନଙ୍କର କୋଡ଼ ନେବା ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସେଞ୍ଚୁରୀ କୋଡ଼ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ସେଥିର କୋଡ଼ ବର୍ଷର କୋଡ଼ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଧର 8 ବର୍ଷ ହେଇଛି 8 ବର୍ଷରୁ ଆମେ କେତେ 7 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 8 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ବର୍ଷର କୋଡ଼ ଇଏ ହେଲା ଅଧିବର୍ଷର କୋଡ଼ ତାପରେ ଆଉ ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ ମାସର କୋଡ଼ ତାପରେ ତାରିଖ ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ତାରିଖ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯିବା ଆମେ 2000 ସେଞ୍ଚୁରୀ କୋଡ଼ ପାଇଲେ ବର୍ଷର କୋଡ଼ ପାଇଲେ ଅଧିବର୍ଷ କେତୋଟି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମାସର କୋଡ଼ ପକାଇବା ମାସର କୋଡ଼ କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ 3 ପ୍ଲସ୍ ଫେବୃଆରୀର ଏଠି 0 ନା 1 ଲେଖିବା ଫେବୃଆରୀ ମନେ ରଖ ଏଠି 1 ଲେଖିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି 2ଟି ଅଧିବର୍ଷ ଆମେ ପକାଇଲେ 2004 ଆଉ 8 ରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 0 ପକାଇବା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଧିବର୍ଷ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି 2 ପକାଇଥାନ୍ତେ ଏଇ 1 ପକାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ 2ଟି ହିସାବ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 0 ପକାଇଲେ ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ 3 ତାପରେ ଜୁନ୍ ହେଲା 2 ଜୁଲାଇ ମାସଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନାହିଁ ଜୁଲାଇ ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ତାରିଖ ପଚାରୁଛି ସେଇ ତାରିଖଟି ହିଁ ଲେଖିବା ଦେଖ ଆମେ କେମିତି କାଟା ହେଉଛି ଏଟା 7କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେବା ବଦଳରେ ଆମେ କାଟି ଦେଉଛେ 7କୁ 7 କଟିଗଲା 2 2 4 4 3 7 ଇଏ କଟିଗଲା 3 3 6 1 7 ଇଏ କଟିଗଲା 27 କି 7 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ କେତେ 7 7 3 21 ସରି 27 ନୁ 27 ଇଏ 2 ବଳିଛି 27 2 କେତେ ହେବ 29 କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ 7 4 28 ବଳିବ 1 ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ବଳିଲା 1ଟା କେଉଁ ଦିନ 1ଟା ହେଉଛି ଆମର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମର ପଡ଼ିଛି କ'ଣ 2008 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖ ସେମିତି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିବ ବା ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 1947ର କୋଡ଼ କେତେ 1947ର ହେଲା 2 ମାନେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କୋଡ଼ ପ୍ଲସ୍ 47 ମସିହା 47ର କେତେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି 46 ବର୍ଷ ତାକୁ ଲେଖିବ 46 ବର୍ଷ ତାପରେ ଅଧିବର୍ଷ ଲେଖିବା ଅଧିବର୍ଷ କେତୋଟି ପଡ଼ିଛି ଅଧିବର୍ଷ ହେଉଛି 47 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ 47 ବର୍ଷ ଭିତରେ 11ଟି ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଆମେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠୁ ନେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ହେଲା 3 ତାପରେ 47ଟା ହେଉଛି ଅଧିବର୍ଷ ନୁହେଁ ତାକୁ ଲେଖିବା 0 ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ
3 तापर लिखिबा 2 मास गुड़िक कोड़ यहाँ जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे रब 3 जून रब 2 जुलाई रब 3 अगस्ट लिखब ना कारण अगस्ट मास ही कंटिन्यू चली अगस्ट लिखबनी ये लिखा हम डायरेक्ट 15 तारीख देख केमी काटिबा काटिया माने कौन माने ये समस्त संख्या को मिसाई हरण करते 7 द्वारा किंतु आमे काटिदेले सहज हम बोली आमे एटा करुचे 11 रे 3 मिसिले 14 ये कटिगला ये 15 ये 2 15 ये 15 3 18 18 19 20 21 ये दियो काटिदेवा 15 3 18 19 20 21 ये 3 4 7 ये कटिजी ताले 2 को 46 2 48 48 को आम कौन करवा 7 द्वारा डिवाइड करवा 7 द्वारा डिवाइड कले केते हम 7 742 आ बड़ो 6 माने कहार कोड़ हूँ शुक्रवार कोड़ ताले स्वाधीनता दिवस कौ बार पड़ता स्वाधीनता दिवस शुक्रवार पड़ता ताले तुम गोटे टैक्स है 2005 मसीहा जून 14 तारीख कौ बार पड़ो क्यों बारे पड़ो क्यों बारे पड़ो कमेंट सेक्शन में जनइबे।